Favorites ni mo. Dito ka tumira. Oh, purple. Yellow, may blue, orange. May pink. Oh, may open na siya oh. May naman nag-open. Kari rin open. Ah, blue. Gusto ko yung purple na ano. Gusto ko yung purple na kulay. Oh ha. Ganda. Yan din. Siguro bahay yung sa taas dahil. Tignan mo. Yan oh. May mga curtains. Yun ba? Kuan na wala pa man na. Wala pag Baka lahat ka diri. Mahal siguro. Kay gini sa una, yung i-renovate, abandoned village, renovate. diba? O, patirahan ko diri. Masugot ko eh. Ito ramang usa. Ha? Ito ramang usa. Di ba? Lindo tinuna. Eh, ako rang isa Ito diri. ra jung usa, Ay, wala eh. okay ra eh. Wa joy lain ito ra jung usa. Dawa ka tingog eh. Na awa o, mauni ko an sa una. Ka tay nag-isda. Siguro mga apartment na yan dyan daw dayo. Kanina di naman bumiko anday. Day. Gallery. Wala bang bayad? Saan? Oh, doon. Eh, nakaturo doon oh. Toilet. Ha? Nakaturo doon. Ang tanggalin. Dadiri aman to na.